बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हमने पहले मैटर के बारे में पढ़ा और उसकी पहली जो तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में हमने तफसील के साथ पढ़ लिया था। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्लाज्मा। तो शुरू में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से इसका जो पहला पैराग्राफ है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ अ गैस इज हीटेड कंटिन्यूसली। कहते हैं कि अगर किसी गैस को मुसलसल गर्म किया जाए तो जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, तो साफ ज़ाहिर है जो मॉलिक्यूल्स उनकी मूवमेंट बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर इनकी मोशन बढ़ जाती है तो कहते हैं दिस कॉज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर, और ये वजह बनती है कि गैस के मॉलिक्यूल को और ज़्यादा तेज़ रफ्तार मूव कराती है। उसके बाद क्या होता है, द कोलिजन बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे टियर ऑफ द एटम, कि अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इनकी मोशन में इजाफा हुआ, इनकी रफ्तार में इजाफा हुआ, और इसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स और एटम हैं वो आपस में टकराना शुरू कर दिए। अब अगर ये मुसलसल अमर जारी रहे तो जो हमारे पास एटम हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाते हैं और ये बन जाते हैं पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। अब ये वाली जो हालत होगी, दिस एनिक स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि जब भी गैस मॉलिक्यूल टकराने के बाद उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और वो पॉजिटिव आयन बन जाए, इस स्टेट को हम नाम देते हैं प्लाज्मा का नाम देते हैं। और वो कहते हैं प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब। वो डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर गैस मौजूद होती है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाए तब भी उसमें से प्लाज्मा बनता है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बल्ब में देख सकते हैं कि इसमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो ये जो इसकी हालत होती है कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं एटम में से, और इस स्टेट को हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। इसके बाद आते हैं, इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं हम। कहते हैं प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसकी जो चौथी हालत है उसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि इन विच अ गैस अकर इन एनक स्टेट, यानी कि प्लाज्मा वो हालत है जिसमें गैस को एनक स्टेट में लिया जाता है। पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जो पॉजिटिव आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, आप जो बड़े वाले रॉड होते हैं उनकी मिसाल ले सकते हैं, या एनर्जी सेवर जो होते हैं उनकी भी मिसाल ले सकते हैं। इनको फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का नाम दिया जाता है। तो इनके अंदर मौजूद होता है, और नियॉन के अंदर, नियॉन गैस जो है इनके अंदर मौजूद होता है, और जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है तो ये चमकना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ मैटर दैट फिल द यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट। कहते हैं हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हमारे पास मैटर है, मैटर की एक स्टेट है, वो प्लाज्मा है। इन स्टार्स, अब देखें स्टार्स अनलिमिटेड हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। उनके अंदर आवर सन गैसेस एग्जिस्ट हियर इन एनिक स्टेट, यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारे स्टार्स हो गए या हमारा सूरज हो गया, वहाँ पर जो गैसेस हैं वो असल में किस में हैं, क्योंकि ये देखें स्टार्स हो गए या सूरज वगैरह हो गया, ये सबसे गर्म तरीन शक्ल की हालत में होते हैं। तो साफ ज़रा गर्म करने पर वो जो हमारे पास गैस होती है वो एनिक स्टेट में आ जाती है। तो इसलिए वो ख्याल करते हैं कि जो हमारे पास सन है, सूरज है या स्टार्स है, वहाँ पर जो गैसेस होती हैं वो पाई जाती हैं प्लाज्मा की स्टेट में। प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द मैटर। इट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट,
یعنی کہ یہ الاؤ کرتی ہے کہ اس میں سے کرنٹ کو گزارا جا سکے. تو یہ ہماری فورتھ اسٹیٹ تھی پلازما اسٹیٹ. اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک پر آتے ہیں. وہ ہے ہمارا شارٹ کوشچن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. وہ ہے ڈینسٹی. کہ ڈینسٹی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ڈینسٹی کسی بھی آبجیکٹ کی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ دوسرے کے لحاظ سے اگر سیم ماس ہو اور اس کا جو والیوم ہے وہ برابر ہے تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں سے کون بھاری ہے اور کون سے والا ہلکا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ڈینسٹی کے بارے میں. مثال کے طور پر ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ہم ایک پیس لے لیتے ہیں لوہے کا اور ایک پیس لے لیتے ہیں ووڈ یا لکڑی وغیرہ کا. اب اگر ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کیا جائے کہ ان میں سے کون سا بھاری ہوگا تو صاف ظاہر ہے جو لوہا ہے آئرن وغیرہ وہ لکڑی کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے. تو اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ کوئی جسم ایک دوسرے کے لحاظ سے کتنا بھاری ہے تو وہ اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ ہمیں مینشن کرتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. ڈینسٹی آف اے سبجیکٹ آف اے سبسٹانس از ڈیفائنڈ ایز ماس پر یونٹ والیوم. یعنی کہ کسی بھی آبجیکٹ کی ڈینسٹی معلوم کرنی ہو تو اس کا ماس اور اس کی والیوم کی جو ریشو ہوتی ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں کس کا؟ ڈینسٹی کا نام دے دیتے ہیں. یہ اس کا اپنے فارمولا بھی لکھ لینا ہے کہ ڈینسٹی کا فارمولا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ آتے ہیں کہ اس کا یونٹ کیا بن سکتا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس جو ماس ہے اس کا یونٹ کلو گرام ہوتا ہے. ماس کی جگہ پر کلو گرام لکھیں اور والیوم کی جگہ پر آپ لکھیں گے کیوبک میٹر. تو کیوبک میٹر کو اوپر لے کر جائیں گے تو اس کا یونٹ بن جائے گا کلو گرام پر کیوبک میٹر. اور میتھمیٹیکلی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کے جی ایم کی پاور -3 آ جائے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سپوز آپ کسی بھی کوئی آبجیکٹ ہے اس کی آپ ڈینسٹی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس واٹر ہے 5 لیٹر. اس کا جو ماس ہے وہ 5 کلو گرام ہے. تو اس کی ڈینسٹی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کی ڈینسٹی ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 1 لیٹر جو ہوتا ہے وہ 10⁻³ اور 5 لیٹر آپ لکھ دیں گے 5 × 10⁻³. اب ڈینسٹی آپ نے فائنڈ کرنی ہے. تو ماس ہے ہمارے پاس 5 کلو گرام جبکہ اس کا والیوم جو ہے وہ ہے 5 × 10⁻³. اب اس کو کیلکولیٹ کریں گے 5 کے ساتھ 5 کینسل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا 1/100 یعنی کہ 1/10³ ہے نا. تو ہم 10⁻³ کو اوپر لے کر جاتے ہیں تو یہ 10⁻+3 بن جائے گا. تو پلس کے 3 کو آپ اس میں لے کریں گے آرڈینری ڈویژن میں تو یہ 1000 آ جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ جو ہمارے پاس ڈینسٹی ہے ڈینسٹی سے مختلف چیز آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ڈینسٹی جو ہے وہ ماس اوور والیوم آ جائے گا. اگر آپ نے ماس فائنڈ کرنا ہے تو فارمولا بن جائے گا ڈینسٹی × والیوم. اگر آپ نے والیوم فائنڈ کرنا ہے تو ماس اوور ڈینسٹی. یعنی کہ ایک ہی فارمولے سے آپ 3 چیزیں فائنڈ کر سکتے ہیں. اور باقی یہ آبجیکٹیو کے لیے آپ نے یہ بلاک جو ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے. اور یہاں پر ایک اور ٹیبل بھی دکھایا ہوا ہے کہ مختلف آبجیکٹ کی ڈینسٹی بتائی ہوئی ہے. ایئر ہے, فوم ہے, پیٹرول, کوکنگ, آئس, واٹر. اس کو بھی آپ نے MCQs کے لیے تیار کرنا ہے. آئی ہوپ آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.